Hi guys, this is Ina and this is Yan. Welcome to our vlog and we're going to Kabayan Nights at Yes Water World. So this is our first time. So nataksi ra dami guys and this is my first time to see the sunset. So after kay nalakaw lami kay si Kuya kay sa Warner Brothers man mi niya ginao. So as you can see, we're fast approaching sa entrance sa Yes Water World. So this is the Yes Water World entrance. And then tanawa. Di pa kaayo siyan nga naka-abot mo yun this. We're here in Yes Water World. Hello, this is the Kabayan Night. So the Kabayan Night is open on from 6 p.m. to 11 p.m. So as you can see guys, kay entrance pa lang ha, lindot na kaayo. So money checking for tickets. And this is welcome to Yes Water World. So diba? Sige, video pa day. Muna di klaro ka, hindi pa kayo ba mo gamit sa cellphone. Ikay gadag isa ka tray nga itlog. Hello guys, wala di kayo may picture or videos kaya wala may nakadang cellphone case. So guys, mao din ang slater slide nga makapili ka sa ilang 6 ka book slide. So after ani kay nag-cine splash me katong 5D. And then limited naman kaya mo ang rides nga napili atong time kay tungod sa kadaghang tao. Say hi. So, mo to guys, yan kay ginahan man gyud siya mo try sa wave pool. So, mo to. Siya ra akong gipaadto kay. To be honest guys, I'm not really fan of swimming pool or dagat. Mostly kay naragay ko skilled ana, mag-take of pictures or videos. O diba? Lingaw kay siya sa iyang duhat. So, at least imaginein mo na sa original price na 295 dirhams kay naging 85 dirhams na lang siya for Kabayan Night. So even though wala na mo na sakyan ng rides or wala kami naka-take of picture, as in worth it ra gyud ang gasto and na experience. Ang experience naman mong giapas ani. So kanidi nga time kay wala mi nagkita nila Ate Lucy, nila Ate Pasita o nila Dudong Rima ani kay tungod sa daghang tawo ani take no. Wala kayo may phone, wala mi gakita nila, pero nakita kami pagbadong uli. So mana na siya nagsamok-samok na niron kay mamugos na siya paligo. Tanaw lingaw na kaya na siya na. Kaya wa man ko naligo, diba? Gaduwa na siya, lingaw kaya na siya na, tanawa. Kay gitabunan. Mo na, tanawa. Lingaw, kaya siya tubig, wow, kaya wagin yun, So, sa succeeding minutes, ani guys, kay mostly kay photos, na lang nga mo.
mo na among experience sa Kabayan Night. Worth it na good siya, and then happy na good me. So hopefully kay makabalik me dire together with our other friends, and then nakasail po doon ta sila. So guys, it's a wonderful night for the two of us, and we're so happy to experience this Kabayan Nights. So guys, pasensya na, it's my first time to use and edit this video, so pasensya na, and I hope you enjoy our mini video. Thank you.